लड़कियां मुझे सेशन में कहती हैं सिस्टर मर्दों को समझना बहुत मुश्किल है, और मर्द कहते हैं पता नहीं इन औरतों को अल्लाह ही समझ सकता है, हमारे बस की तो बात ही नहीं है। पता है सच क्या है? दोनों ही एक दूसरे को एलियन समझते हैं। मर्द सोचता है बस प्रॉब्लम बताओ, सोल्यूशन दे देता हूँ, और औरत सोचती है मुझे सोल्यूशन नहीं समझना, मुझे समझे जरा। और फिर दोनों शॉक होते हैं। हमारी शादी में कम्युनिकेशन इशू क्यों है? शॉक पे चले जाते हैं क्योंकि दोनों अपने अपने स्टेटमेंट के साथ जो है वो जकड़े हुए होते हैं। बस पता है इशू कम्युनिकेशन का नहीं है, ट्रांसलेशन का है। आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। अगर कम्युनिकेशन करते हो ना, तो एक खुद अपने अंदाजे लगा के उस बात को अपनी तरफ मोड़ लेता है, दूसरी अपनी तरफ मोड़ लेती है, तभी जाके लड़ाई होती है, तभी जाके मसले होते हैं, तभी जाके सोल्यूशन नहीं निकलते। पॉइंट नंबर 6, मर्द को चैलेंज पसंद है, कंपटीशन नहीं। ये जो पॉइंट है ना, बहुत नया है, और सुनो इसको। बहुत सी औरतें इंडिपेंडेंट होने को ये समझ बैठती हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और बहुत से मर्द प्रोवाइडर होने को ये समझते हैं कि मेरी बात ही फाइनल, फुल फाइनल हो। दोनों एक्सट्रीम होके ना रिश्तों को तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं और बच्चे उठा रहे होते हैं। स्ट्रांग औरत वो नहीं होती जो हर वक्त प्रूव करके करे कि मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, और स्ट्रांग औरत वो है जो ये कह सके कि मुझे आपकी जरूरत है, बट मेरे साथ रहकर, मुझसे आगे जाके या पीछे रहकर नहीं। यानी कि वो ये ना कहे कि आपकी जरूरत मेरी मजबूरी है, नहीं, मोहब्बत है मोहब्बत। और मैच्योर मर्द वो नहीं होता जो कंट्रोल करे, बल्कि वो होता है जो पार्टनरशिप को अप्रिशिएट करे। अब देखें, एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी क्लाइंट थी, उसने मुझे कहा कि सिस्टर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं उसकी तारीफ करूंगी तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। क्या अजीब बात उसने मुझे कही, सुनो जरा। अच्छा, अब मैंने पूछा क्या उससे, फिर आप क्या करती हैं, मैंने इससे पूछा। वो बोली मैं उसकी हर अचीवमेंट को ना नॉर्मल बना देती हूँ। फिर मैंने उससे पूछा फिर हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता है? फिर उसने बताया कि मेरे हस्बैंड ने एक दिन कहा मुझे लगता है तुम मेरी खुशी से खुश नहीं होती हो। ये सेंटेंस उस औरत को हिला बैठा। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझना शुरू कर देते हैं। अब आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उसके अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, तो उसको यही लगेगा कि आप जेलिस हो रही हो। ये मैंने जब इसको समझाया, उसने अप्लाई किया, तो उसने कहा ये मेरा वही हस्बैंड है जिसने मुझे कहा था कि तुम मेरी खुशी से खुश नहीं होती, और आज वो मैं कहता है कि तुम ना होती मैं ये अचीवमेंट कहाँ से करता। हल्की फुल्की पोइट्री। ताज सर पर रखने से रानी नहीं बनती, कभी कभी एक नरम दुआ भी औरत को अजीम बना देती है। क्या बात है। और सिर्फ पैसा कमा लेने से मर्द नहीं बनता, कभी कभी एक वफादार दिल उसे कीमती बना देता है। दोनों समझो जरा, दोनों को मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी शायरी भी ऐसी होती है ना कि आपके लिए नसीहत होती है। पॉइंट नंबर 7, मर्द किस औरत से शादी नहीं करना चाहता, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं ये एक किस्म का जनरलाइजेशन नहीं कर रही, हर इंसान अलग अलग होता है, बट मैं सिर्फ एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन पे आप लोग के साथ कुछ चीजें मैं शेयर करती हूँ कि मर्द कैसी औरत से डरते हैं। हर बात में इंसल्ट जो करती है, हर प्रॉब्लम में ब्लेम जो करती है, सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देती है, हंसती है, मुस्कुराती है, खाती पीती है, और बुरे वक्त में छोड़ देती है। हर सीक्रेट को वेपन नहीं बनाती, उस पे ना बार बार वार नहीं करती पुराने ताने पुरानी बातों के। पब्लिक में उसका मजाक नहीं उड़ाती, हर वक्त टेस्ट नहीं लेती रहती कि अगर ये मुझसे प्यार करता है तो फूल ले आएगा, तो ये कर देगा, तो वो कर देगा। कुछ चीजें अल्फाज कह के भी पूरी की जा सकती हैं, ठीक है ना। कभी खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, किसी भी प्रॉब्लम में हो ना तो कभी भी अपने ऊपर नहीं लेती, कहती बस ये आपने किया, ये आपकी वजह से है। और बहुत सी औरतें भी ऐसी मर्दों से ना बचना चाहती हैं। तो ये सिर्फ जेंडर का इशू नहीं है, ये जो सारी चीजें हैं ये मर्द पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, क्या औरत को अपने आप को बदल लेना चाहिए? जरूरी बात बताने वाली हूँ, यहाँ मैं ना बहुत क्लियर होना चाहती हूँ। नहीं, आपको एक्टिंग नहीं करनी, आपको फेक नहीं बनना,
आपको अपनी पर्सनैलिटी ख़त्म नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है क्या मेरी आदतें मेरी तन्हाई की वजह बन रही हैं? मैं बेवकूफ़ डिफेंडर बनकर रह गई हूँ। आपको अपनी पर्सनैलिटी ख़त्म नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है क्या मैं हर वक्त डिफेंसिव रहती हूँ? क्या मैं हर बात को ईगो बना लेती हूँ? क्या मैं सिर्फ वो मोहब्बत एक्सेप्ट करती हूँ जो मेरे टर्म्स और कंडीशन पे मिलती है? और ये सवाल मर्दों को भी खुद से पूछने चाहिए। ये व्लॉग मैं दोनों जेंडर्स के लिए बना रही हूँ। अल्लाह ताला सूरह अश-शम्स में फरमाते हैं, कद अफलाह मन ज़काहा वक़द ख़ाब मन दसाहा। यकीनन वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया और वो नाकाम हुआ जिसने उसे दबा दिया। हम सब को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बहुत शिद्दत से जरूरत है, सिर्फ दूसरे को बदलने की नहीं कि वो बदल जाए, मैं बदल जाऊं नहीं, जो जात में कमियां हैं जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप बर्बाद हो रहा है उसको इम्प्रूव करो। आप लोगों से मैं कुछ सच पूछना चाहती हूँ, प्लीज सच बताइएगा। क्या आप कभी किसी को खो देने के बाद समझें कि मसला सिर्फ उसमें नहीं था, मुझ में भी कुछ मसले और गलत कोताहियां थी? अगर हाँ तो कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, सीख। मतलब सीख रहे हैं, क्योंकि सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं है, सिर्फ बेहतरी की तरफ जाता है। ये याद रखें। वो गोल्डन रूल्स मैं डिस्कस करूंगी जिनको आप अपनाएं तो जिंदगी खूबसूरत बन जाए। नंबर 1, खूबसूरती अटेंशन ला सकती है, अमन नहीं। नंबर 2, मोहब्बत जज्बा है, कमिटमेंट फैसला है। नंबर 3, कैरेक्टर वक्त के साथ सामने आता है, एकदम नहीं आता। नंबर 4, इमोशनल सेफ्टी बहुत कीमती होती है, क्या वो है? नंबर 5, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होती है। नंबर 6, टीम बनाकर रहना कंपटीशन से बेहतर है जान मेरी। नंबर 7, अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम मत दिया करें, स्टॉप प्लेइंग विद योरसेल्फ इन देम। नंबर 8, अपने पार्टनर को प्रोजेक्ट नहीं इंसान समझो, इंसान। हो सकता है आज का व्लॉग सुनकर कुछ औरतें कहें फिर हमेशा औरत ही क्यों बदले, बोलती हैं अक्सर, मेरे कमेंट सेक्शन देख लें। और कुछ मर्द कहें हमेशा मर्द ही विलन क्यों बन जाता है, बोलते हैं अक्सर, मेरे कमेंट सेक्शन देख लें। मेरा जवाब दोनों के लिए एक ही है, मैं किसी जेंडर का केस नहीं लड़ रही हूँ, मैं रिश्तों का केस लड़ रही हूँ। और रिश्तों में जीत तब होती है जब दोनों इंसान बना कर सीखते हैं, समझ रहे हैं? ये दुनिया खूबसूरती को सेलिब्रेट करती है लेकिन अल्लाह करेक्टर को देखता है। बड़ी बात कह दी ना मैंने। और वक्त वक्त हमेशा सच दिखा देता है, कभी चेहरे का, कभी दिल का, कभी नियतों का, कभी लहजे का। और अक्सर जिस बात पर रिश्ता टिका है वो मेकअप से नहीं, मिजाज से टिकता है। आज का ब्लॉग खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। अगर आप इस वक्त सिंगल हैं और आपको लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है इसलिए मुझे नहीं चुना गया, तो आपने आपको सजा देना बंद कर दें। और अगर आप शादीशुदा हैं और आपको लगता है मेरे पार्टनर मुझे समझता ही नहीं, तो सिर्फ ये याद रखें, कभी कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती, उस पर शिकवे जमा होते जाते हैं, बंडल बन रहा होता है, कभी ईगो का, कभी थकन का, कभी जिम्मेदारियों का, कभी वो अल्फाज जो गुस्से में हम कह देते हैं, और कभी वो मोहब्बत जो समझी ही नहीं गई। मुझे लगता है हमारी सोसाइटी ने औरतों को ये सिखा दिया, खूबसूरत बन जाओ तुम्हें चुन लिया जाएगा, और मर्दों को ये सिखा दिया है कामयाब बन जाओ तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। लेकिन जिंदगी ने मुझे जो सिखाया है ना, मैंने जो देखा है, बहुत खूबसूरत लोग तन्हा हैं, बहुत अमीर लोग बेचैन हैं, बहुत कामयाब लोग टूटे हुए हैं, और बहुत सिंपल लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। गहरी बातें कर दी ना आज मैंने। मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारे हैं ये सादा लोग,
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو پروجیکٹ نہیں بنایا، ایک دوسرے کو انسان سمجھا ہے۔ سمجھو، مجھے نا اس کو ختم کرنے سے پہلے اب دوبارہ ایک چھوٹی سی کہانی یاد آئی ہے۔ ایک بزرگ عورت سے کسی نے پوچھا، آپ کی شادی کو 50 سال ہو گئے، راز کیا ہے؟ وہ مسکرائی اور بولی، ہمارے زمانے میں جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی تھی نا تو ہم اسے پھینکتے نہیں تھے، اسے ٹھیک کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر رشتہ بچانا ضروری ہے، ظلم ہو، ابیوز ہو، دھوکا ہو تو باؤنڈریز اور فاصلے بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن ہر چھوٹی بات پر رشتہ پھینک دینا بھی میچورٹی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی رشتوں کو جیتنے کے لیے دونوں اپنا ایگو ہارنا پڑتا ہے، دونوں طرف۔ کیا یاد کرو کہ آج میں نے 3-4 آپ کے لیے پوئٹریاں بنا دی۔ ہر چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، ہر جوانی ڈھل جاتی ہے، لیکن جس دل نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ تھاما ہو اس کی قیمت عمر بھر کم نہیں ہوتی۔ محبت صرف آئی لو یو نہیں ہے، کبھی یہ بھی ہوتی ہے میں تمہارے خلاف نہیں، تم میرے ساتھ ہوں۔ سمجھ آئی؟ تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک بات میں مردوں کے لیے بولنا چاہوں گی، میرے بھائیوں کے لیے، اگر آپ یہ بلاگ دیکھ رہے ہیں واقعی میں، تو یاد رکھیں عورت صرف روٹی پکانے والی مشین نہیں ہوتی، اس کے بھی خواب ہوتے ہیں، اس کی بھی تھکن ہوتی ہے، اس کی بھی اپریسیشن کی ضرورت۔ پلیز وہ پوری کر دیا کریں، اس کو بھی یہ سننے کا حق ہے میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ اس کی ایموشنل محنت کو نارمل مت سمجھے، اس کی محبت کو گارنٹیڈ مت بنائیں، اس کی عزت کریں، اس کی فیلنگز کو کمزوری میں مت بدلیں۔ اور میری پیاری سویٹ سی بہنیں کے لیے، آپ صرف کسی مرد کی چوائس بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہیں، آپ اللہ کی بندی ہیں۔ آپ کی قیمت کسی پروپوزل، کسی رشتے، کسی ریجیکشن یا کسی مرد کے فیصلے سے طے نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے آپ کو نہیں چنا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قیمتی نہیں ہیں، اور اگر کسی نے آپ کو چن لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پہچان کھو دیں۔ خود کو اتنا بھی مت بھول جائیے کہ ایک دن آئینے میں دیکھنے پر آپ خود کو ہی نہ پہچان سکیں۔ میں خود کو کہاں لے آئی؟ یہ سوال آپ سے ہوگا، ضرور ہوگا، اگر آپ اپنی قدر نہ کریں، اپنی ویلیو نہ کریں۔ آخر میں محبت میں جیتنا نہیں، سمجھنا سیکھیں، کنٹرول نہیں، کنیکشن سیکھیں، امپریس نہیں، انویسٹ کرنا سیکھیں، اور سب سے ضروری بات، انسان کو اس کی کمیوں کے ساتھ دیکھنا سیکھیں، کیونکہ کوئی بھی پورا نہیں ہوتا، نہ مرد نہ عورت۔ اگر آپ اپنی شادی، اپنے رشتے، بیٹریل، انزائٹی، سیلف ورتھ یا ایموشنل کنفیوژن سے گزر رہی ہیں نا، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے، تو میں 1-to-1 کنسلٹیشن لیتی ہوں۔ یہ جو اسکرین پہ میری سوشل آئی ڈی نظر آ رہی ہے، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، @سعیدہ ٹیچر آف لائف پہ میں نان کلینکل پیڈ سیشنز لیتی ہوں۔ کبھی بھی زندگی بدلنے کے لیے بہت بڑے سلوشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف کسی کا آپ کو سمجھا لینا بھی بہت کافی ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل اور پاکستان دونوں میں سیشنز لیتی ہوں، دونوں کی الگ الگ فی ہوتی ہے، تو اس حساب سے پے کرے۔ 30 منٹ 60 منٹس سلوشن دینا میرا کام ہے، اس پر عمل کرنا، اس میں ایکشنز ڈالنا، رزلٹ لانا آپ کا کام ہے۔ تو پھر آج کی دعا کا حصہ ذرا بن جائیں۔ آج کی ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آج مل کر ہم دعا کریں۔ یا اللہ، عمران خان نیازی کو صحت، ہمت اور آسانی عطا فرما۔ اگر ان کے لیے بہتری اسی میں ہے تو ان کی رہائی کے اسباب بنا دے میرے رب۔ یا اللہ، ان کی بہنوں کو، ان کے تمام لوگوں کو جو ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی سپورٹرز اور نان پی ٹی آئی سپورٹرز، سب کو ہدایت، امن اور خیر عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، ایران سمیت تمام اسلامی ممالک پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جو لوگ جنگ، ظلم، خوف اور بے چینی کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب۔ ان کے بچوں، ماؤں اور گھروں کو امن عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو جو اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں محبت، سکون، صحت اور برکت عطا فرما۔ آمین۔
جو تنہا ہیں انہیں بہترین ساتھی عطا فرما آمین. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما آمین. جو رو رہے ہیں ان کی آنکھوں کو سکون عطا فرما آمین ثم آمین. اور یا اللہ میری امی پر اپنی خاص رحمت نازل فرما آمین. انہیں لمبی صحت زندگی عطا فرما آمین. میری پوری فیملی کو اپنی حفاظت میں رکھ آمین. ان کے رزق میں برکت عطا فرما آمین. ہمیں آپس میں محبت اور ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین. آمین آمین. آج کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیں آپ کے نزدیک مرد یا عورت کی سب سے قیمتی کوالٹی کیا ہوتی ہے جو چہرے سے زیادہ دیر تک ساتھ نبھاتی ہے. اور اگلا ولاگ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتی ہیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے. میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں، ان سے سیکھتی بھی ہوں، اور کبھی کبھی میری اگلی ویڈیو کی انسپائریشن بھی وہی ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.